जो माने किणिले से माने तम हाथ गुण बोली रखी सेंते रखी जाय सेंते नै के अलगा घर नेले कोन हो केते तो खराब हो कार हाथ। हेलो गाइज मु एंतिया दृश्य देखेबी छेली एठी छेली फार्म को जाइछो हमें आ एटा होची खालो पंका एटा सरडा ब्लॉक रो आ गड़गठ पंचायत आपण मान को एंतिया गोटे विजुअल देखेबी छेली देखंतु बहुत ब्रांड अछि आपण को जतबेले हमर साइटा बिकी खाइला को ए माने बाहर चिति त हमें एटार कष्ट पड़ी खाउ से जो देखैलिनी से सिस्टम बिकी खाइ खाइ चलुछु और ए माने बाहरबे ए माने एडकीटा हैला को आउथरे बिकिबो आउथरे ताके जन्म करबे तमे भागरे रखुछ हमें भागरे जहा तार गोटे हेले तमर गोटे हां तार गोटे हेले हमर गोटे हां माने से बड़ो सावकार हमको कोन जदी काले असुविधा हे पारे अधिक मेडिकल लागे नले अधिक कोन सीरियस लागे से हेले से मेडिकल खर्च किंती बुझुती गमा कोन छेली हां से वेटनरी हां छेली पाए का छेली पा हां सेटा तार आधा कमर आधा ओह सी पैसा जहाँ भी खर्च हो तमे भी अधा बुझबो सी भी भाग पाइबुनु की हां आधा तार आमे मा ठारो प्रतिज्ञा नउचु ए मा मान को दायित्व रे छेली अछि ए माने भी गोटे भाग चासी आ सावकार आउ जणे किंतु एते छेली रखी छंती बहुत गोटे लाभदायक चाष इनती जत्न नेबा द्वारा बहुत प्रॉफिट हुए किंतु ए मन कर रखी ए मन कर स्वभाव हम देहरे लागला हां पशु रखी पशु भले कष्ट पड़वा नाही करी कष्ट तो कष्ट पशुर सदृश रे बापा के मरी गले भी सद को जाई पारी हो ना भुजी नाही कुआडे जाई हबो नाही किंतु ये सावकार अछि बोली हमको से मेडिकल नहीं हेले 150 गुडा कुआडे हां सेटा की गो भितरे बंधा हेची से नहीं रखू नहीं मन कर ओहो नाले ए सिस्टम से काढी देउची बड़ बड़ ने छ काढी देउची हमें भी काढ लु छात पके हमर भागर आमे एंतिया गोटे छेली फार्म को जाइछु एटा होची 150 बहुत सारा छेली अछि मुंडो खराब अछि एटा देखे एटा माने से नहीं जाम आवा पैसा जागर तार हाथ रे हुए तार हाथ रे कूद दे तार हाथ रे मत छुकरू देखि तार कहा पर हे गेला माने तार कहा पर हे गेला केतरे के आगे किनी थिला म तो पुड़े ता पछे किनला एमा तुमको केतटा हिसाब रे दिया हिची तुम एंती देखबा हिसाब रे आमे आनी थिलु मोटा 20 टा एटा तुमको सावकार केतटा सावकार तुमको देइची नाइ सावकार हमको 20 टा देइथिला ओ 20 टा देले पिला 20 हेले सेवा जत्न रे दायित्व रे रखले से अनुसार से जो 20 टा देला हमको से एंती मागणा रे देइनी हां हां भातिया कर रे देला 10000 हां हां आ गुहाल बनेबा पाई देला 5000 ओहो सेटा से माइनस करला नेला नियम ओ तमठु नेला ना हां बोले हमें कष्ट कर हलु हमें कुली कलु से सावकार हैला तापर हमर जो से छेली पलन हैला को हमको जा दायित्व करिछि हमर हाथ सुजिला हमर जीवन थिला जे हमें ताक छाड़बार ना हम छाड़बार हमर आमे बंचिले से भी बंचिबो ना तांको द्वारा हमें बंचिलो हम द्वारा हमें जदी सीरियस होए से धाई आसी बरमपुर नेबार हाजर तापर हमर छेली रु से कलेक्शन पाइबो एटा देखे छेली देखे माने हमको जो 10 टा मेलबो से गुटे के जोड़े नेबो जेंति मेडिकल खर्च है हठात हमको तो मेलबो ना ना पैसा आ हमको जदी से सुस्त न कला ए पुंजा भागी जीवो ना चाष करू एटा सीरियस हो जायतिला कुरपा गाडी आडू से कोन जे
ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ବିଭା ଟ୍ରେନିଂ ଯିବା ପାଇଁ ଯେ ସିଆଡ଼େ ମଦ ପାଣି ପିଇଦେଲା ପଙ୍ଗୁ ଆମ ଦେହରେ ଯିବନି ପଙ୍ଗୁ ପିଇଦେଲା ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲା ପଇସା ନଥିଲା ସାହୁକାରକୁ ଫୋନ୍ କରିଦେଲି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏମିତି ଏମିତି ବୋଲବାରୁ ଧାଇଁ ଆସିଲା ବାଇକ୍ରେ ଧରି ପଳେଇଲା ସେଲେନ୍ ଫେଲେନ୍ ହେଲେ ମା ଏଇଟା ଛେଳି ମାନଙ୍କ ସେ ତଳେ ଆକା ଶୋଉଛନ୍ତି ନା ଏମିତି ଭାଡି ଟାଇପ କରିଦେଇଛ ତଳେ ଆକା ଯେ ନୀତି ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାଇଁ କି ଛାଡ଼ିଲେ ସଫା କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଆଉ। ଛାଡ଼ିଲେ ଆମେ ଆହୁରି ଏଠି ଚାଳିଆ ବନେଇଛୁ ଆହୁରି ଯୋଉ 17ଟା ପିଲା ଆମେ ଏକାନି ରଖିଦେବୁ ସକାଳୁ ଖାଇବେ ଖରାବେଳେ ଆରାମ ନେବେ ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହେଲେ ମା କୋଉଠି ରଖିଦେଇଛ ତିଆର କରିବୁ ଏବେ ହଠାତ୍ ପାଇଁ ରଖିଛୁ ଚାଳିଆ ମୁଡ଼ିକିରି ଏଠି ରଖିଦେବୁ ସକାଳ 6ଟାରେ ଖାଇବେ ଆଉ ଥରେ ଏବେ କ୍ଷୀର ଉର୍ବର ତ ହେଇଛି ତ ପିଉଛି ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲେ ସେମାନେ ଡାଳ ଖାଇଲେ ସିନା ପିଲା ଯାକ ଏପଟେ ରଖିଦେବେ ଡାଳ ଖାଇବେ ମା ମାନେ ମେଳକୁ ପଳେଇବେ ତାଙ୍କେ ଡାଳ ଖାଇକି ଥିବେ ଆଉ ଥରେ ମା ଆସିକି କ୍ଷୀର ପିଇଦେଲେ ସେ ଯୋଉ ମୁଁ ଦେଖଉଥିଲି ସେ ସିଷ୍ଟମ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବେ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ତ ବେଶୀ ମେଡିସିନ କେମିତି କରୁଛ ମେଡିସିନ ଟିକା ଥରେ ଦିଆ ହଉଛି ଟିକେ ତମେ ଏକା ଦଉଛ ନା ସେ ଇଏ ବାଲା ଆସୁଛି ନାଇଁ ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଆସୁଛି ଆଉ ହଠାତ୍ ଝାଡା ବାନ୍ତି ନହେଲେ ଜ୍ୱର କୋଟା ପେଟ ଫୁଲା ହେଲା ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ ମାଇ ନା ଏମିତି ଏଇଟା ଏମିତି କେତେଟା ଜନ୍ମ କରୁଛି ସେ ଯୋଉ ସେ ମାଇ ସେଇ ମାଇ ହଁ ସେଇଟା 3ଟା ମା ହେବାକୁ ଆମେ ତାକୁ 14,000 କୁ ବିକିଲୁ ସିମଟି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେ ସେ ସାହୁକାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତମ ହାତରେ ରିଜାର୍ଟ ହଉନି ତମ ଏକା ରଖ ସେଟା 14,000 ଦେଇଛ ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି ସେଟା ସେଟା ତା ଝିଅ ଦେଖୁନି କୋଉଟା ସେଇଟା ସେଇଟା ବି ଫାଷ୍ଟ ନାଇଁ କି ସେଟା ବି ନାଇଁ ଆଗଟା ଆମେ ବିକି ଖାଇଥିଲୁ ସେ କିଣିଲା ପିଲା ସେ ଇଏ ଛେଳି ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି ନା ଦିଟା ଲାଖି କୋଟା କେମିତି ଆକା ଦିଟା ନହେଲେ ସବୁ ଗୋଟେ ଏ ଛେଳି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ କରିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରବ ଭଲ ରହୁଛି ତାର ଆଗ ଝିଅ ଦେଖେଇବି ମତେ ତ ଟାଇମ ନାହିଁ କାଣ୍ଟୁଲ ଯିବାର ହବ ତାର ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ଝିଅ ଆଣିଲା ଝିଅ ଦେଖେଇବି ତାର ଝିଅ ଏଇଟା ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ପଛେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ ଚାଳିଆ ପାଇଁ ବାଉଁଶ ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଫାର୍ମ ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖି ବେଶୀ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ ତମେ ଛେଳି ଆଣିକି ରଖିବ ସିଷ୍ଟମରେ ରଖିବ ଜଣକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ସିଏ ଯତ୍ନ କଲା ଯାହା କଲା ଭାଗରେ ଯାହା ହବ ଏମିତି ଗୋଟେ ବେଳେ ବେଳେ ଗଲେ ଗଲା ଆଉ ମନେକର 10ଟା ଛେଳି ରଖିଥିବ ଗୋଟେ ଥର 10ଟା ଜନ୍ମ କରିବ ବୋଲେ 500ଟା এইটা ନାଇଁ କି ଫାଷ୍ଟ ଝିଅ ଓହୋ ତାପରେ ଏଇଟା ତାର এইটা କେତେ କେତେ ମାସର ହବ ଏଇ ଛେଳି ଏଇଟା এইটা এইটা ହଉ କି এইଟା ହଉ ହଁ ସେଇଟା କେତେ ମାସର এইଟା ହେଟି ମାସେ ହଉଛି ମାସେ ନାଇଁ କି এইଟା କେତେ ହଉଛି এইଟା ହେଟି 3 ମାସ ହଉଛି ଖରା ମାସରେ ପାଇଥିବା ହୁଁ ହଁ ତାପରେ ତା ଝିଅ ଆମେ ଯୋଉ ବିକି ଦେଲୁ ସାହୁକାରକୁ ହଁ ଉଠେଇଲି ତାର ଝିଅ ହେଟି ସେ ଘାଗୁଡିଆ କା ହେଟି ଓ ଏଇଟା ଯୋଉଟା ଦେଖେଇଲୁ ସେଟା 2 ମାସ ହେଇଛି 2 ମାସ କୋଟା ହେ ସେଇଟା এইটা ନାଇଁ গো মা ସେଇଟା এইটা ହଁ ନାଇଁ এইଟା ହେଇଗଲା ଗଲା ଚୈତରେ ବର୍ଷେ ହେଲା ବର୍ଷେ ହେଲା ହେଲେ ହଁ ଏଇଟା କେମିତି ରଖୁଛ ସେ ଯୋଉ ମନେ କର ସେ ବୁଦା ହେଲେ ତାକୁ କେମିତି କରୁଛ ବୁଦା ହେଲେ କଣ କରାହବ ଏମିତି ଆକା ବଢିବେ ବଢିଲେ କି ସାହୁକାରଠୁ ଭାଗ ବାଟିଲେ ସେ ଯାହା କରିବ ସେ ତାର ବୁଦା ସେ ରଖିବି ବୋଲେ ତାର ଇଚ୍ଛା ବିକିଲେ ତାର ଇଚ୍ଛା ଆମେ ବିକି ଦଉଛୁ ଏ ବୁଦା କେତେ ହବ କେତେ ହିସାବରେ ବିକିଛ ଏଇଟା କେବେ କେବେ ବିକିଥିବ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖେଇଲି ସେଟା 5,000 ହେଲେ ଇଏ 8,000 9,000 ହବ ଇଏ 17-18 ହବ କୋଉଟା ଏଇଟା 17-18 ହବ ଏଇଟା 500 କସରେ ହେଲେ ଆଉ ପଲି ବିକିଲେ ସେ ହବ 20 ତାର ଓଜନ କଲେ ଯେ ଓଜନରେ ଆମେ ଦେବାର ନାହିଁ ଆମ ସାହୁକାର ବି ଦେଉନି
एमा आमको